আমি অনুরোধ জানাই আপনি একটু আমাদের এই মঞ্চে চলে আসবেন। India lagi tapi kalau kin represent ka मौसमी फुटबॉल kan खेलोंडिया abu kata rata है kin सटर करा जाए तो आकाश से कि नहीं बड़े अला उसको बड़े दिखने नहीं चुका मौसमी मुर्मू आपको निवेदन है कि आप थोड़ा बहुत कष्ट उठाएंगे हमारे इससे और आज भी मतलब आज खेलेंगे नहीं तो बैठे कैंसिल लगी नहीं salah progres satu dalam nabai nida dosa second मतलब dosa semifinal match में itu tak bakana बिल्कुल नंबर लिस्ट लक्ष्मी द्वारा निदा tagara लक्ष्मी ledak kita 7 nomor bol 7 merakna kus babudin kus rilis lada kena firu dengan Rahim Rahim Sen bagi defender kena kita berdua match coba kena kita tim साथ बिल्कुल orang menang sujud sudah ada di bagi Lilo Daudi kena menang gol 10 nomor gol बिल्कुल gol लगाओ itu Lilo tanya contoh ya Wadi Nampai Sebatas nomor bertemu tujuh semua Betul saja Jiwara match lekan Noah kedusar kelautan semifinal match ini Hokana performance punya dari itu Lukas Sanap kepada pada sekolah Punya match lawan orang lagi situation tak ada jit mungkin channel level lagi tapi ini berapa hala gol tak ada heads up saya dalam number 59 सबसे बड़ा kita rukinda foreigner player obasis kelautan ini jakin ball 49 seconds Oka itu dia membadala kena. Mereka semua murah di tabal menang. Masang lagi dalam pas agara. Tidak Raymond. Raymond apa sudah satu kali lagi dari dalam. Sudah tak kalau bermenang. Ship wajib tuan level kerana ada. Dari ball naik betul dalam nakar ball. Dan kali darah cakra right flag. Salman itu pula ball sahaja tagaran. Salman itu betul sweet. Ball para makar si mereka bahare में Royal Asirvad FC Datun West Bengal tujuan nischit Amos Sahajari jaisandi Rajura final divas ini dapat ball left knee connection dapat Hadisaris din kalami defending champion team bilkul din dawli champion team Besok tournament of Joko Najri Soto kelana napai performance yang ada ando semifinal dengan bertang dari para Najri Fuksum kul lahar beraka dari dawal laya karabam Sadim matanan dawal turut nakhar beraka dia napai Hadisaris Fahidrin performance लड़का कला 10 नंबर नीरो द्वारा बाकी अगले नंबर 17 बिल्कुल चला मैच ini hira kala kini gol sudah tagara ke Rubin kemudian menjaga kita bayar tagara itu cara Ramon tagara kini dah Rawan pakai nomor 39 the ball Arjun Singh lagi the ball isi tagara clearance here the ball again dua match ni ratu lagi dah let's go tamra bana kada jit macam tadi lawan tu don't hiri jinno ini tu match dah dekha itu Sutman Hilaban Lambaksi Karen the ball Sutrada Parabra Salman melari the ball dribbling dapat what is all kan dah defender terkira mana ball dam masang jama ka jit macam tadi lawan nam sini kelore
5 लाख ball Shazal akan melakukan review sufficient time enough untuk habutan bagi bintang gol অবশ্য হয়ে গেলেন কাতারে সুযোগ নিয়ে দিয়ে যাব ওয়ান হাতে পাবে তবে বিশুদ্ধ গোল আমরা রাখতে টিম বিলকুল ঘরে জিত মাঝে টরে নেবেন তবে দুটো লাগে দেবেন টাইম জরুরি না লিখবে না আর ভাই হারিস অপরিস আলম দহে আমাদের হারিস অপরিস আলম দহে আমাদের ছোট কমে আম তো বহারে আমরা ফুটবল গোলারে মানে ঘটে লেখান খেলা লেখান তাও দেখতে যাবো আনোয়া খেলন রে তাও দেখতে যাবো আনোয়া খেলন রে হাতে পাবেন বিলকুল Lux behind the collection within 8 seconds. He had to release the ball, definitely. And finally, it was a great and low clear release from goalkeeper. It was front actually, not goal kick. Actually, it is for Vikas Mora. Once again, I would like to welcome all the spectators to this beautiful match once again. Now, as you can see, good start. This is from Disa and Lisa FC, who is defending some. We can see this silence FC. Lovely goal that was, lovely execution that was from number 10, and there was Neela who just had scored the goal for his team. Lovely ball it is once again, but it will not discourage the goalkeeper. And the keeper pass to take a little while over there because his team is in the lead of a 1-0 score. भारी सुंदर এখানে কিন্তু চেষ্টা আমি বলবো চামাতে अरे भाई गोल के साथ यहाँ पर जो आगे भी बढ़ चुकी है टीम इसको अगर देखा जाए तो बराबरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा यहाँ पर अपने टीम में बिल्कुल बेहतरीन टीम है लाभली बॉल यहाँ पर लेकिन अर्जुन जो की बहुत ही ऊंचे लंबे गज के गोलकीपर है वहाँ इनको गेंद आजाद बड़ा गेंद मिल चुका था यहाँ पर भाई रख हौसला व मंजर भी आएगा प्यासे के पास समंदर चलकर भी आएगा अरे रख हौसला व मंजर भी आएगा प्यासे के पास समंदर चलकर भी आएगा ठक्कर ना बैठे मस्जिद के मुसाफिर अरे मिलने मंजिल में मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा अरे दरिया हो या पहाड़ हो अरे भाई दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए अरे दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए सीधी चाहे कोई समय हो बिल्कुल आपको लड़ना चाहिए और बातों में एक और मोड़ यहाँ पर खास नंबर 19 के लिए 19 के पास अभी गेंद और यहाँ पर कितना देंगे खास चलिए पास ये देखते हैं ये बॉल है ना अर्जुन ने रोका বাপরে শেষ মুহূর্তে আমি বলবো বন্ধু সেখানে গোলটা হলো না হতে বিলকুল এখানে বিকাশ মোরা ডিফেন্ডার কাছে বলেছি ডিফেন্ডার ভাষার বলটা একটি ভাষি দিয়েছিলেন কিন্তু এখানে গোল স্তব্ধ করেছে এখানে বিকাশ মোরা পা থেকে বলটা রিলিজ হয়েছে গ্রাউন্ডের পাস এদিক ছিল আক্রমণ এখানে হবে কিন্তু দেখা যাক গোলটা শব্দতে পারছে কি পাচ্ছে না এই প্রথমার্ধের খেলায় টিম মসজিদ 11 অত্যন্ত দারুণ টিম নিশ্চিত আমি বলবো এখানে কিন্তু দেখা যাক কতটা এখানে সফলতা প্রাপ্ত করতে পারছে টিম মসজিদ 11 আর সুন্দর পাস ব্রেক পাস এটি একটি ছিল আবার সাথী খেলোয়াড়ের জন্য পাস দেওয়ার জন্য চেষ্টা ছিল এখানে কিন্তু টাকের হালকা ছিল কিন্তু ওয়াসিটা দিয়েছিলেন সেখানে সেন্ট্রাল রেফারি দেবাশিস মান্ডি হালকা পাস সাথী খেলোয়াড়কে দিয়েছেন সেখানে বিকাশ মোরার কাছে বলা আছে আসার বল ফ্রেঞ্চন আসছেন এখানে কিন্তু বলটা ক্লিয়ার করা যাবে রাহিম সিং এর দ্বারা ক্লিয়ার ছিল বল কিন্তু সেখানে মিস করলেন বল পজিশন এখানে প্রাপ্ত করেছেন সেখানে আবার বল এই কারণে কিন্তু সুযোগ হতে পারে বিলকুল নাম্বার 12 লাভের কাছে বলা আছে লাভ बिल्कुल এখানে সাথী খেলোয়াড়কে নেবেন বিলকুল নাম্বার 7 ছিলেন 7 নম্বর কাছে থেকে বল রিলিজ হয়েছে অর্জুন সেখানে কিন্তু এগিয়ে এসেছেন এখন বক্সের বিলকুল বাইরে সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন আমি বলবো অর্জুন সিং রান্না বল ভাসানো বলটা ভাসিয়ে দিয়েছেন আবার একটি প্রয়াস খুব ভালো ছিল সেখানে খুবই ভালো প্রয়াস কিন্তু আটকে দিয়েছিলেন ডিফেন্ডার নাম্বার 3 সেখান থেকে ক্লিয়ার করবেন এখন সুব্রত পর সাথী খেলোয়াড় এখানে আবার নাম্বার 17 সিদ্ধারি 17 নম্বর সিদ্ধারি খেলোয়াড়ের কাছে বল ছিল সালমান এখানে কিন্তু ডান দিক থেকে আক্রমণ করবেন এখন ডান প্রান্ত থেকে প্রয়াস এখানে খবর ধরে আনার চেষ্টা ছিলেন এবার কিন্তু আবার ফাউল করে ফেলেছিলেন हम सब एसोसिएशन से और ये 1996 से परिवर्तन हुआ है 1996 से ये बदलाव बिल्कुल हुआ है उसी दिन से हम सभी एसोसिएशन सभी को असिस्ट संगठन और पूर्व को सेक्रेटरी सरा
Hudson Gunter Malagre Balagre David, Lisa Set on a favorite team, Sit Ponchon 11, Little Hudson Gunter Balagre, Savada Ranita, Lambabu, Ejacanita, no gold at Savada Legend. Let them go by Cabara Sunday, cross Chedakadana, not by ball, and we'll go like in the outside, but outside. Adukin Bale, lucky ball again. Adisaraf, Hudson good time. Baron Badan, what did I find is honest of the Tantic game? I want to keep the defender, Charge the dust of Nila, cross the ball, second number 90, defender header. Masala header zero, number 7. Once again, now we can see Coach just coming with our position home, just deflected towards the touchline out. So it was to this and Lisa FC. Once again, home 11. Coach is the player just throws to the gym match. Vikas Mura again giving it to his teammate. There was a good Mandi baby. Again number 5, Salman coming to double position. But he finally loses double position over there. Vikas Mura given a ground bounce to the coach once again. Coach will provide towards Cecil Yongabada. Now love again coming into a lovely dribbling. Now again Raymond. But pass was it good for enough into the team match. Lovely counter pass. It is once again for scores. Love को देते हुए लेकिन लव के आगे वहाँ तैयार करे थे गेंद क्लियर करने के खिलाड़ी दांगना थॉमस completely बाय पर पकड़ा बिल्कुल टेक्निक करीना पाए नड़े के लिए बिल्कुल आने फाउल का लास्ट हल्का बाहर हुई गिरा नहीं तो बिल्कुल निदान फ्रेंड्सम निदान शूटिंग का निदान नो बॉल बिल्कुल साधारण मेरा गिरास साथी गिरा हल्का बॉल चेता दे बड़ा बहाने क्यों फिक्र से होता है क्या अरे भाई फिक्र करना है क्यों फिक्र से होता है क्या और आजकल ने खुद पे भरोसा देख फिर होता है क्या तो এই দিনে আমি দেখিবা প্রথমার্ধর খেলা চালু রয়েছে দ্বিতীয়ার্ধর খেলা পুরা পুরা সম্পূর্ণ বাকি রয়েছে চেষ্টা প্রচেষ্টা সংঘর্ষ যদি রাখি রহিব নিশ্চিত ভাবে অনেক করে সুযোগ টিমକୁ ମିଳିବ ଦଳକୁ ଧରି ପାରିବ କଥାରେ ଆମେ କହିଥାଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆରେ ଭାଇ ଆଖିରେ ଗୋଟିଏ ସପନ ହୃଦୟରେ କ୍ରୀଡ଼ାର ସ୍ପନ୍ଦନ ଆଖିରେ ଗୋଟିଏ ସପନ ହୃଦୟରେ କ୍ରୀଡ଼ାର ସ୍ପନ୍ଦନ ମନରେ ଅସୁମାରୀ ଆଶା ଏହା ହିଁ ତ ହୋଇଥାଏ ଫୁଟବଲର ପରିଭାଷା ଏହା ହିଁ ତ ହୋଇଥାଏ ଭାଇ ଫୁଟବଲର ପରିଭାଷା लंबा बॉल के बंदर की तो सीधा सड़क चली जवाब अर्जुन सिंह के पदों को क्लियर कर हल्का सलमान आक्रमण लेता बाइक है करा सको नेल के ताकि गोलकीपर नस्सेला माला कर मेरा करा उन्ना इदिके तरह सगी करा बिल्कुल सीप शॉट चदम शॉट दवा दे टारगेट भीतर धरने का प्रयास था करा सलमान बाबू देखना तो साले की तरह चला टारगेट बिल्कुल इसी तरह देखा जाओ फाइनल देशरा टूर्नामेंट हो सेटल डिप्टी सालेसा दिन कलम जहां टीम नोने लो कोडारे भगवान मात्रे बिल्कुल चैंपियन दोले दहन करा ते हेई नेलो सेमीफाइनल में विंसन गोल हारे बिल्कुल चदवे को अनिता हाला गोइता नवा बेला रे सुजोग बिल्कुल रा कुकुले दहना मोया बिल्कुल ना वरी ना भाई लग डंडी दबल में लाम टाके लेकिन ना बिल्कुल ना भाई सलमान पर या बगाई दी साले सर्टिफिकेट के 5 नंबर नीला है जगह 10 नंबर खिलाड़ी नीला डंडी दबल में समग्र बिल्कुल सेकंड टाइगर है नंबर 5 सलमान आक्रमण करता है ना बिल्कुल देखन बहुत बड़ा सीमारे का मारे थे सर बेटांगा
Bagaimana clearance Armetang Hugrak Sanam Badara Suisa clearance Agaram Kusa Jangara ball the Dagana Talamara ball the Vikas Mura Telita Bolbana Vikas Murani Davida Breakfast Wasang Lagi Delita Wasanga Jangara ball Masang Babra Vikas Mura Balajabaganida Vikas Mura Jitwan Jit 11 Regan Jitwan Jit Breakfast on him Dita Bana Sagun Bande Lagi Saguna ball Rode additional clearance Sukrotodra Bagya Haas Sukrotodra kita karam Elko lagi dah kursi jabakan Hina berapa Bagya love bena love ay mena प्रयास kan Rahim Singh dara di caram Ida clearance sa tayo karam Question ball bena 7 number dara race Hina remember tayo karam Wasang terjama ka jit mojud dhone le bena sunit kelaudia Lamba cross, Vikas Mura, Rode, Arbetta Krasana, Vincent Lagide, Asana Kurud Raganam, and Daraki the ball, Vikas Mura Jamakai, Polo, Hunter Jalukana continuously, Fusi ball, Wasang Lagide, Wasang Zangara ball, Menanida, take it, Aslam Manila, Nila, the Nila ball in the number 19 in the ball, South of Managade, Chuno Mankana. Like shot, but I'm not going to see Marika Bahari. Fiction could report a race of Taman to the Kiba, Sit Manchit 11, Faram Barakaman, Konakona, Komana, teacher the Kibame, Semifano Bukabla Jetu, Rekivisal Abdullah Madre, Kolak, Potas of Tungarasi, Finkel Conformity, Rahimani Janare, to Abramo Jamarici, play to come back comes a come, red time, 1 minute time, confirmation, not a kinema candidate, equity time, Noah, 200 Tara, additional time, Wilkul Becky. What's on? Oh my God! Uchin Ferrari, Nore Bankina, number 13 kilo Thomas. Radike Kami, the cover is Hakas. Thomas, again, Aju and the big Magarchin. Arjun clearance. Labai, Chapa, the product. Roman Telita Balmanan. Roman number from Masang, Sitman Chiton 11, Masanga Pasori, Vikas Mura Lagide, Sujam Lakasan Ejanabal, Subki Yellen Dokar Kidema Metagal, footage ball, brass ball, him saying, Bilkul stepping,